guys! Welcome back to my YouTube channel. Hey, going to stationery lamp. Kalau tidola, kalau lang. Hey, hinya mo uy kasi kaya to ka amal tete kalau tiya. Hey, kau. Kung sarinya kids kumukso kanya. Ama sabar asan botay oh. Ama sabar asan makeup. Ay, botay siya. Kanya, hina, tuan. Uy, ito lang so. Ato pa. Amoy big M eh. Hi, Barbie story niya mo. Barbie story. Karon di ako may ang asan sa kaglay tolo tukon mo. Hey lipstick. Hey lip gloss. Hey lipstick kanya. Hey kurumi samkoy. Kurumi kanya mo. Tunay so. Hey samti kirna. Hey kabek. Hey po kabek. Hey kahebeng. Hey po kahebeng. Hey po unicorn lang sa kayo. Walang tiyag day amilaw siya damo. Hey perfume. Perfume dito kalaw tilang naman. Lipstick. Natin kalawin ngayang. Natin kalawin. Makeup niya kalawin ngayang. Oh. Kalawin. Ano pa kanina? Ano channel ko alang may maya. Hello lang may maya. Hey makeups. Makeup cake. Ano ka kinton? Kimlaw. Uy, ninte mo. Ay, sola mi hey unicorn na wala. At so ngayon hey kadalo ka. Pen. Sketch pen orange Barbie. Ungara ka lang sila. Makeup. Hey, may makeup ikalaw tilangang. Looking so. Hey, makeup niya mo. Hey, so novel chocolate niya mo. Hey. Umuro ito katakatuan. Hey. Nya. Umuro ito katakatuan. Silang well.